ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ನೋವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ఈ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು నువ్వేమేమి చెప్తావు అన్నీ తెచ్చిచ్చినాము ರೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡು ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದವನು ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು, ಅವರು ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು. ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟ್ರು రానుగా మెడిసిన్లో మాత్రలు అంతా వీటికి ఇన్సులిన్ వేసుకునేది. షుగర్కా ఇన్సులిన్ అటు చాలా ఉంది షుగర్. 8 ఏళ్ళ నుంచి ఇన్సులిన్ వాడుతున్నాను. అయినా డ్యామేజ్ అయిపోయింది, లివర్ డ్యామేజ్ అయింది, ప్యాంక్రియాస్ డ్యామేజ్ అయింది, అలాంటికి అయ్యేది. ఇట్లా కూర్చొనే ఉండాలా, నడిచేకాయలే ఎలా బీపీ బెటర్ ఉంది. పోతే లేచి నిలుచుకుంటే చల్లేసి వెళ్ళిపోతాను. ఆయనకు ಹೋಗ್ತಾನೆ ఉండేదే బిడ్లో బిడ్డ ఎక్స్పైర్. సరేనా, నువ్వేమేమి చెప్తావు అన్నీ తెచ్చిచ్చినాము రేషన్కి ఏం సమస్య లే. ఇలా అది అమౌంట్ కూడా దీంట్లో కాస్ట్లు ఉంది, చూపించకుండా ఉన్ని ఇడాక ఇర్లే బిడాణ పాప చూపించకుండా మా చేత ఆయన మాత్రం సాయం చేయడము. ఇప్పుడు నీకు వేరే ఎక్స్ట్రా ట్రీట్మెంట్కి ఏం చెప్పరే? చూపిస్తా ఉండలేదు, అట్లే ఉన్నారా? డయాలిసిస్ చేపించేది చెప్పిన్నారు కానీ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పిస్తాను నెలకొకే తప్ప కిడ్నీలు చక్కగా చెప్పిస్తాను కానీ అంత టేజ్లో ఏం లేదమ్మా, పర్వాలేదు, ఏమన్నా అట్లా ఏమన్నా ఉంటే మేము చెప్తాము. ఫస్ట్లో సప్తగిరి హాస్పిటల్లో చూపించిన వాడు మాత్రము చెప్పిండ్రి డయాలిసిస్ చేయాల్సి వస్తుందమ్మా చెప్పండి. తిరిగి అప్ప బాగా తక్కువ ఏమట్లా ఏం వాడుతూ ఉండలేదు, అందుకే ఈత చెకప్ చేయించడానికి కొంచెం నార్మల్ వచ్చింది. అట్లాదేం లేదమ్మా, అట్లా ఏమన్నా డయాలిసిస్కి ఏమన్నా చెప్తే మేము చెప్తాము. ఇప్పుడు ఉండేతా ఉంటే బాధ కదా మాక. అట్లా ఏమైనా పుట్టుకొని నడుస్తాడు, పారాడేపట్టుకు లోపల పైపు పొడిపోయేస్తాడు, మొత్తి సూట్ లేకుండా పొడిపోయేస్తాడు. ఒకేతో లోపల పైపు పొడిపోతేనే. ఇది ఇల్లు ఎవరిదే? ఇది మాదేనా? అమ్మేసినారని చెప్పింది, అమ్మేసినారా? హాస్పిటల్ అదే కిడ్నీలు చాలా పెళ్ళి అయిపోయినాయి దానికి ఆవిడ అది అమ్మేసి సప్తగిరి హాస్పిటల్లో నేను చూపించిందా? అవునా? కండ్లకు కనపడింది, మా చేతిలో అయ్యిందే మేము చేస్తాము, మేమేమి సావుకారులేం కాదు. మా చేతిలో ఏమైతే అది మాకు కనపడింది, మేము వచ్చి చేయ జవాబారి మాది. సమాజంలో నలుగురు మధ్యలో మేము ఉండాము, దానికోసమైనా మేము చేస్తాము. అవతలకు వచ్చింది చేస్తారు వాళ్ళు. ఇట్లా ఉండేవాడా ఎవరినైనా మాట్లాడి ఏమన్నా అది తెలుసుకోవాలి వాళ్ళను. ఇట్లా 4 గోడల మధ్యలో ఉంటే వాళ్ళకి తెలిసేలా, లేదా ఎవరి చేతిలో చెప్పియాలా. మీ అట్లా వాళ్ళు బుద్ధివంతులు ఉండేవాళ్ళకి చెప్పాలా, అన్న మా పరిస్థితి ఇట్లుంది ఎవరికైనా చెప్పండి అంట. ఆవిడ ఎవరెవరు దానికి స్పందిస్తారు కదా. సరేనా, మంచిది. కానీ ఏమున్నా ఫోన్ చేయి, అర్ధరాత్రిలో ఫోన్ చేయి, మీ జతలో నిలుచుకునే జవాబారి మాది. తెలిసాడు ఫోన్ చూడు, ఇదే నంబర్ నాదే, ఇదే ఉందే, చెయ్యి ఫోన్. దాంట్లో కాస్ట్లు ఉంది, ఎత్తి పెట్టుకోండి 10,000. సరే వస్తామక్క. ಸರ್ ವಿಶೇಷ ಏನಿದೆ, ಕರ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿಗಳು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜನ, ಬಡವ್ರನ್ನ, ಶೋಷಿತರನ್ನ ಗುರುತಿಸೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 70-75 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅವಮಾನ ಆಗೋ ರೀತಿಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಈ ಥರ ಈ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೋಡಿಂದ ಪಾಪ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮನೆ ಮಾರಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಕೇವಲ 350 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇರೋ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ತಾಯಿ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ನೋವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ. ಏನಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಏನೇನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕು ನಿನ್ಗಂದ್ರೆ ಆ ಯಪ್ಪ ಕೇಳಿದ ಮೊದಲನೇ ಮಾತೆ ರೇಷನ್ ಐಟಮ್ ಬೇಕಣ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಪಾಪ.
ತರಕಾರಿ ರೇಷನ್ ಐಟಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು 2-3 ತಿಂಗಳಿಗಾಗಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ರೇಷನ್ ಐಟಮ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸೈತೆ ಸರ್. ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮೂರು, ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ, ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ. ನಮ್ಮ ಮನೆನೇ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಮನೆ ಏನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಫಸ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಷ್ಟನ ಸುಖನ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ, 5 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಂತ ಯಾರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನೀಡಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಆ ತಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲೇ ಬಂತು, ಏನು ಬೇಕಮ್ಮ ನಿಮ್ಗಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕೋ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದವನು ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು, ಅವರು ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಣ, ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತು, ಅಧಿಕಾರ, ಜಂಬ, ದರ್ಪ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶೋಷಿತರನ್ನ, ಬಡವ್ರನ್ನ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸೋ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣ ಆಗಿರಲಿ ಮೊದಲು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಯಾರೇ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಇರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕೆಲಸ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಇವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ. ಅದೇ ನನಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸು, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಪೊರೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೈ ಕಾಲು 2 ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಬೆಡ್ಡನ್ನಾಗಿ 8 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ? 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರಿಂದ ಅವರು ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮನೆಗೆ ದಿನಸಿ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು, ಮತ್ತು ಅಮೌಂಟು ಕೊಟ್ಟರು. ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರೋ ಸರ್. ನಾವೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳವ್ರೆ. ಇಂತಿಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇದೇನು ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಏನು ಕಾರಣ ಏನು ಸರ್? ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಅದೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾನೊಬ್ಬಳೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ನಾವೇನೊಬ್ಬಳೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನೆ ನೋಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ದಿನ ಅವ್ರ ಖರ್ಚು, ಅವ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಎಷ್ಟು ದುಡಿತೀರಾ? ನನಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 350 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಂಗ್ಳಿಗೊಂದ್ಸಲಿ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ. ಅವಾಗ ಬರುತ್ತೆ 1-2 ಸಾವಿರ 3 ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಡೈಲಿ ಏನು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್, ತಿಂಗ್ಳಿಗೊಂದ್ಸಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಮಗು ಆಗಿತ್ತು, ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳೋರೆ, ಅಮ್ಮ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ವಾಸಿ ಆಗಲ್ಲ, ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೈತಲ್ಲ, ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೈತೆ, ಇರೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಸರ್ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ತಿಂಗ್ಳಿಗೊಂದ್ಸಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿಡ್ನಿನೂ ಲಿವರು ಎಲ್ಲ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್, ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ.